وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي الأدبي. كتاب الطالب. الدرس الثالث. La femme dans la société. المرأة في المجتمع. Compréhension de l'écrit. استيعاب كتابي. من الصفحة 46 إلى الصفحة 49. تقديمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. Chère Luna, j'espère que tu vas bien. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comme je sais que tu adores les histoires de ces femmes qui ont changé le monde, je vais te résumer un article très intéressant que j'ai lu hier. Il parle de Simone de Beauvoir, la philosophe française qui a lutté pour les droits de la femme. عزيزتي لونا، أتمنى أن تكوني بخير. لقد مضى وقت طويل لم نرى فيه بعضنا البعض، ولمعرفتي بأنك تعشقين قصص هؤلاء النسوة اللواتي غيرن العالم، سأوجز لك مقالا هاما جدا قرأته بالأمس. يتحدث عن سيمون دو بوفوار، الفيلسوفة الفرنسية التي ناضلت من أجل حقوق المرأة. Simone de Beauvoir, née le 9 janvier 1908 à Paris, en France, dans une famille aisée. Son père est avocat et sa mère, une femme issue de la bourgeoisie. ولدت سيمون دو بوفوار في 9 من كانون الثاني عام 1908 في باريس في فرنسا، في عائلة ثرية. والدها محام ووالدتها امرأة من الطبقة البرجوازية. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par ses capacités intellectuelles. Quelqu'un dira même qu'elle est une enfant prodige. À l'école, elle partage toujours la première place avec Elisabeth Lacoin, dite Zaza, qui deviendra sa meilleure amie. Lorsque son grand-père fait faillite, son père lui annonce qu'elle devra travailler. Chose peu usitée à l'époque pour les femmes. À 15 ans, elle prend la décision de devenir écrivain. تميزت منذ صغرها بقدراتها الفكرية، حتى إنه كان يقال عنها الطفلة العجيبة. في المدرسة تتشارك دائما المرتبة الأولى مع إليزابيث لاكوان الملقبة بزازا، التي ستصبح صديقتها المفضلة. عندما أفلس جدها، أخبرها والدها بأنها ستضطر إلى العمل، الأمر الذي لم يكن مألوفا ذلك الوقت بالنسبة للنساء. في 15 من عمرها قررت أن تصبح كاتبة. Quelques années plus tard, après son baccalauréat, elle fait des études de lettres et de philosophie à la Sorbonne, où elle rencontre plusieurs intellectuels, dont Jean-Paul Sartre, de 3 ans son aîné, qu'elle admire énormément. بعد عدة سنوات بعد البكالوريا، درست الأدب والفلسفة في السوربون، حيث التقت بالعديد من المثقفين، ومن بينهم جون بول سارتر الذي يكبرها ب3 سنوات والذي أعجبت به بشدة. Plusieurs s'opposeront à eux, mais Sartre et Beauvoir vivront une grande histoire d'amour. Après quelques années d'enseignement dans les écoles, Simone de Beauvoir publie plusieurs romans et essais qui lui permettront de devenir indépendante. Elle voyage alors dans le monde entier. الكثير سيعارضونهم، لكن سارتر وبوفوار سيعيشان قصة حب عظيمة. بعد سنوات عديدة من التدريس في المدارس، نشرت سيمون دو بوفوار عدة روايات ومقالات ستسمح لها بأن تصبح مستقلة. سافرت حينها إلى جميع أنحاء العالم. Elle publie plusieurs articles et écrit plusieurs manifestes pour les droits de la femme, suivis par des milliers de Françaises. Elle croyait fortement que l'égalité parfaite entre la femme et l'homme doit exister, mais que c'est la société qui l'empêche. Sa pensée contribuera à des changements réels dans la société française et européenne au niveau de la liberté de la femme. نشرت العديد من المقالات وكتبت العديد من المنشورات من أجل حقوق المرأة. تتابعها آلاف النساء الفرنسيات. كانت تؤمن بشدة
بأن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل يجب أن تكون موجودة، ولكن المجتمع هو الذي يمنع حدوث ذلك. سيساهم فكرها في تغييرات حقيقية في المجتمع الفرنسي والأوروبي على صعيد حرية المرأة. Elle meurt le 14 avril 1986, 6 ans après Sartre, à Paris. توفيت في 14 من نيسان عام 1986 في باريس بعد سارتر ب6 سنوات. En 2000, une place Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir est inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris. En 2006 est aussi inaugurée la passerelle Simone de Beauvoir entre les 12e et 13e arrondissements. في عام 2000 تم تدشين ساحة جون بول سارتر وسيمون دو بوفوار في الدائرة السادسة في باريس. في عام 2006 تم أيضا افتتاح جسر سيمون دو بوفوار بين الدائرتين الثانية عشر والثالثة عشر. Le prix Simon de Beauvoir pour la liberté des femmes est créé en son honneur en 2008. C'est quand même important ce qu'il a fait, non? تم إحداث جائزة سيمون دو بوفوار لحرية المرأة على شرفها في عام 2008. مع ذلك كان ذلك الذي فعلته مهما، أليس كذلك؟ J'espère que tu as apprécié ces informations. À très bientôt. أتمنى أن تكوني أحببت هذه المعلومات. إلى لقاء قريب جدا. Ton amie Rana. صديقتك رنا. Pour vous aider. لمساعدتكم. Aisée ثرية. Riche غنية. Faire faillite أفلس. Perdre tout son argent. فقد كل ماله. Usité مألوف. Commune شائع. Courante دارج. Arrondissement دائرة. Subdivision d'une ville. Ici Paris. تقسيم مدينة هنا باريس. Paris est divisé en 20 arrondissements. باريس مقسمة إلى 20 دائرة. Je comprends. أنا أفهم. 1. Ce texte est une lettre. هذا النص هو رسالة. 1. Qui en est l'expéditeur? من هو المرسل؟ L'expéditeur est Rana. المرسل هو رنا. 2. Qui en est le destinataire? من هو المرسل إليه؟ Le destinataire est Luna. المرسل إليه هو Luna. 2. Quel est le thème principal de la lettre? ما هو الموضوع الرئيسي للرسالة؟ A. La vie de Simone de Beauvoir. حياة Simone de Beauvoir. B. Les idées de Simone de Beauvoir. أفكار Simone de Beauvoir. C. La vie de Jean-Paul Sartre. حياة Jean-Paul Sartre. D. Paris au XXe siècle. باريس في القرن العشرين. الإجابة الصحيحة هي A. La vie de Simone de Beauvoir. حياة Simone de Beauvoir. 3. Complétez le tableau ci-dessous par les informations fournies par Rana à propos du personnage. أكمل الجدول في الأسفل بالمعلومات التي قدمتها رنا بخصوص الشخصية. 1. Nom الكنية Beauvoir. 2. Prénom الاسم Simon. 3. Nationalité الجنسية Française فرنسية. 4. Date de naissance تاريخ الولادة le 9 janvier 1908. 9 من كانون الثاني عام 1908. 5. Date de décès تاريخ الوفاة le 14 avril 1986. 14 من نيسان عام 1986. 6. Métier المهن enseignante et écrivaine معلمة وكاتبة. Je comprends mieux. أنا أفهم بشكل أفضل. 4. Vrai ou faux صح أو خطأ.
Cochez convenablement, justifiez votre réponse à l'aide d'une expression tirée du texte. اختاروا ما يناسب وعللوا إجابتكم بالاستعانة بتعبير مأخوذ من النص. 1. Simone de Beauvoir était une bonne élève. كانت سيمون de Beauvoir تلميذة جيدة. Vrai. صح. Justification, التعليل. Quelqu'un dira même qu'elle est une enfant prodige. À l'école, elle partage toujours la première place. كان يقال عنها بأنها الطفلة العجيبة. وكانت تتشارك المرتبة الأولى دائما. 2. Simone de Beauvoir arrête l'école à 15 ans lorsque son grand-père fait faillite. تركت سيمون de Beauvoir المدرسة في سن 15 بعد إفلاس جدها. Faux. خطأ. Justification, التعليل. Quelques années plus tard, après son baccalauréat. بعد عدة سنوات بعد البكالوريا. 3. Jean-Paul Sartre est plus jeune que Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre هو أصغر سناً من Simone de Beauvoir. Faux. خطأ. Jean-Paul Sartre de 3 ans sont aînés. Jean-Paul Sartre أكبر منها ب3 سنوات. 4. Simone de Beauvoir est sorbonnarde. تخرجت سيمون de Beauvoir من السوربون. Faux. خطأ. Elle fait des études de lettres et de philosophie à la Sorbonne. هي درست الأدب والفلسفة في السوربون. 5. Elle n'a jamais enseigné. هي لم تدرس أبدا. Faux. خطأ. Après quelques années d'enseignement dans les écoles, بعد عدة سنوات من التدريس في المدارس. 5. Plusieurs facteurs ont fait de Simone de Beauvoir une grande écrivaine. Citez 5. Citez en 5. عدة عوامل جعلت من سيمون de Beauvoir كاتبة كبيرة. اذكروا 5 منها. الأجوبة هي: Son père est avocat. والدها محامٍ. Sa mère est une femme issue de la bourgeoisie. والدتها امرأة من الطبقة البرجوازية. Elle fait des études de philosophie à la Sorbonne. درست الفلسفة في السوربون. Née dans une famille aisée. ولدت في عائلة ثرية. Elle rencontre plusieurs intellectuels, dont Jean-Paul Sartre. التقت بالعديد من المثقفين، من بينهم Jean-Paul Sartre. Elle voyage dans le monde entier. سافرت إلى جميع أنحاء العالم. 6. Qu'est-ce qui s'oppose, selon Simone de Beauvoir, à l'égalité homme-femme? ما الذي يتعارض بحسب سيمون de Beauvoir مع المساواة بين الرجل والمرأة؟ الإجابة: Selon Simone de Beauvoir, ce qui s'oppose à l'égalité homme-femme, c'est la société. بحسب سيمون de Beauvoir, إن الذي يتعارض مع المساواة بين الرجل والمرأة هو المجتمع. 7. La France a bien honoré Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Relevez la phrase qui le montre dans le texte. كرمت فرنسا كثيرا كل من سيمون de Beauvoir وجون بول سارتر. استخرجوا الجملة التي تدل على ذلك أو تظهره في النص. الإجابة هي: En 2000, une place Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir est inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris. في عام 2000 تم تدشين ساحة جون بول سارتر وسيمون de Beauvoir في الدائرة السادسة في باريس. Je donne mon avis. أعطي رأيي. 8. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'histoire de Simone de Beauvoir? Justifiez votre réponse. ما الذي أعجبكم في قصة سيمون de Beauvoir؟ عللوا إجابتكم. الإجابة هي: C'est un génie intellectuel. Elle a travaillé longtemps pour arriver à son but de réaliser l'égalité entre la femme et l'homme. إنها عبقرية فكرية. عملت طويلا من أجل الوصول إلى هدفها لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.